ویلکم بیک ٹو بیوٹی اینڈ فٹنس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئی کیئر. ڈاکٹر شرمین ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے. شی از این آئی اسپیشلسٹ. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے بلائنڈنس کے بارے میں, ہم نے ٹچ اپان کیا تھا. اور ڈاکٹر شرمین ہم نے مینشن کیا تھا کہ ایک پریونٹیبل کاز ہے آف بلائنڈنس. کیا اگر آپ کا کوئی پری میچور بیبی ہوتا ہے دین یو شوڈ گیٹ دم چیکڈ رائٹ اوے بیکاز یہ پریونٹیبل ہے, ڈونٹ لیو اٹ فار لیٹر. تو اور کیا پریونٹیبل کازز ہیں آف بلائنڈنس اینڈ ادر کازز جنرلی جو بلائنڈنس پہ لیڈ کرتے ہیں؟ Okay. Aisha, we'll move from the children now to an older age group because بچوں میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ایک اسکریننگ پروگرام جو ہے جس کے اندر ان کی نظر چیک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور پری اسکولرس 5 years کی ایج میں دس شوڈ بی ڈن اسینشلی ان آل چلڈرن. اگر آپ آ جاتے ہیں, اچھا بچوں میں ایک اور ٹاپک جو کہ ایڈلٹس کو بھی کور کرتا ہے, ینگ ایڈلٹس کو اسپیشلی, جو کہ ہماری وہ جنریشن جو کہ انکم پروڈیوسنگ جنریشن ہے, اس کو بھی ٹچ کرتا ہے. اور آبویسلی جو بچے بڑے ہو کے انکم پروڈیوس کریں گے ان کے اندر ٹراما یا چوٹ لگنا, یہ اگین اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پریونٹیبل کازز آف بلائنڈنس ہیں. سمپل چیز میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ گھر میں جاتی ہیں, اگر کوئی تصویر لگانی ہے, آپ نے ایک تھوڑی لی اور آپ نے ہیمر کر دیا نیل, ٹھیک ہے, وداؤٹ ایون تھنکنگ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. آپ نے کبھی کوئی پروٹیکٹیو گلاسز نہیں پہنے ہوں گے, جنرلی نہیں پہنے جاتے ہیں. ہم بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں کسی کو کہ بھئی جاؤ وہ وہاں پہ یہ چیز فکس کر دو. دس از کالڈ ہیمر اینڈ چزل انجری, جو کہ ہائی ویلوسٹی انجریز ہوتی ہیں اور بہت ہی سویئر ہوتی ہیں اور کین لیڈ ٹو بلائنڈنس اگین. ٹھیک ہے, سو اگر آپ کے گھر میں ہیں یا ورکرز بھی ہیں, اس میں جو ینگ ایج گروپ آتا ہے وہ ورکرز کہا جاتا ہے, لیبررز جو ہوتے ہیں, ان میں تو بہت ہی کامن ہے یہ انجری, اینڈ دے لوز اے آئی. Now that is something جو کہ preventable ہے نا. All you need to wear is safety goggles before doing anything like that. گھر پہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا if you're going across any place like گزری یا صدر, تو وہاں پہ ڈرل کر رہے ہوتے ہیں, there is sparks flying everywhere, and there are no protective, gloves بھی نہیں ہوتے, goggles بھی نہیں ہوتے. تو I think we should also take the responsibility کہ اگر ہمارے گھر پہ کوئی کام کر رہا ہے تو we should say کہ آپ کو یہ پہننا ضروری ہے, پہننا چاہیے, رائٹ. تو this is another reason. اور یہ جو ہم اکثر آنکھوں کو رب کرتے ہیں, we're constantly touching our eyes, تو اس سے کیا ہوتا ہے like to our eyes? Is this really bad? وہ کہ آنکھیں سنک ہو جاتی ہیں یا وہ آ جاتے ہیں bursts of light جو کہتے ہیں نا, تو وہ آتا ہے جو آپ کے ریٹنا کے اوپر اسٹیمولیشن ہوتی ہے جب آپ رب کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس وائی یو گیٹ دیٹ برسٹ آف لائٹ دیئر. اوکے, نہیں, ربنگ ہلکا پھلکا آپ نے رب کر لیا, نو ڈزنٹ. آئیز اتنی بھی نازک نہیں ہے کہ ان کو کچھ ہو جائے گا, بٹ یس اگر آپ کانسٹنٹلی رب کریں, بٹ آپ رب کسی وجہ سے کریں گے نا. آئدر یو ہیونگ ایچی آئیز ہیں تو آپ رب کر رہے ہیں, واٹر آ رہا ہے آئیز میں, تو پھر اس کا کاز فائنڈ آؤٹ کرنا اور اس کو ٹریٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. عائشہ, میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی ایک اور چیز کے اوپر جو کہ آئی ریئلی فیل از ویری امپورٹنٹ, اور یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ لوگ گھر میں کر سکتے ہیں. ایوری بڈی کین ڈو دیٹ. ہمارے گھر میں ڈٹرجنٹس ہوتے ہیں, واشنگ سوڈاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جو اسپریز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دیز تھنگس آر ایکسٹریملی ڈینجرس فار دی آئی. اور اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں نے سنک کے نیچے رکھے ہوتے ہیں, جو کہ بہت ہی ایکسیسیبل ایریا ہے بچوں کے لیے. اف اے چائلڈ گوز ان اینڈ اوپنز اٹ, ہی کین ایون ڈرنک اٹ. اوکے, ہی کین ایون اسپلیش اٹ, ان کی آنکھ میں بھی جا سکتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ پھر دوبارہ لیبر کلاس آ جاتی ہے جس کے اندر یہ لوگ جب چونا کر رہے ہوتے ہیں, وائٹ واش جس کو کہتے ہیں, اٹ ہیز دا سیم ایلیمنٹس, لائم ہوتا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, جو کہ بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے آنکھ کے. دیز آر الکلیز ہوتی ہیں یہ, اور یہ اگر آنکھ کے اندر چلی جائیں تو یہ ایک ریئیکشن کاز کرتی ہیں جو کہ اسٹاپ نہیں ہوتا, اینڈ اٹ کنٹینیوز. دے آر ورس دین ایسڈ. سو اور ایسڈ انجریز اٹ سیلف از اگین ویری بیڈ. جیسے جو میکینکس ہوتے ہیں who are doing کار کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اگین گھر کے اندر اگر آپ نے کوئی ایسڈ رکھا ہوا ہے, ڈرین اوپنرز وغیرہ رکھے ہیں, تو یہ اگر بچوں کی آنکھ میں چلے گئے, آپ کی اپنی آنکھ میں چلے گئے, دے کریٹ ہیوک اینڈ یو لوز vision in that. مطلب آپ کی definitely vision آپ کی lose ہو جائے گی. Yes, definitely you lose vision in these most of these things depending upon کہ کتنا آپ نے اس کے بعد کیا کیا. امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی انجری آپ کے گھر میں ہوئی ہے یا آپ کسی کو جانتے ہیں جہاں ہوئی ہے, before you rush to the doctor, آپ رننگ واٹر کے اندر آئی کے جو لیڈز ہوتے ہیں ان کو فل کھول کے رننگ واٹر کے نیچے اپنی آنکھ کو رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ لیو اٹ فار 20 minutes there. لیٹ اٹ واش آؤٹ. واٹر جو ہوتا ہے وہ نیوٹرلائز کرے گا جو پی ایچ ہوتا ہے الکلی کا یا ایسڈ برن کا,
उसके बाद ऑफ कोर्स यू नीड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज उसमें आपको असेस किया जाएगा कि किस किस्म का बर्न हुआ है और कितना आपको ज़रूरत है, किस किस्म की मेडिकेशन की ज़रूरत है। लेकिन फौरी तौर पे आपको डेफिनेटली अंडर रनिंग वाटर ऐसे बिल्कुल बिफोर यू कैन गेट टू अ डॉक्टर इट टेक्स टाइम। आप एकदम से तो नहीं जा सकते ना, कभी हाफ एन आवर लग सकता है, आवर लग सकता है, 2 आवर्स लग सकता है। नहीं बिल्कुल, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अक्सर लोगों को जैसे हमने शो किया है ऑन बर्न्स ऑल्सो, जो आपकी स्किन पे जो बर्न्स होते हैं उसे भी यू हैव टू लीव इट अंडर रनिंग वाटर, बिकॉज आप अगर फौरी तौर पे कुछ करते हैं तो इट स्टॉप्स द स्किन फ्रॉम बर्निंग। तो अगर आप इफ यू आर पुटिंग इट अंडर रनिंग वाटर तो इट स्टॉप्स योर स्किन फ्रॉम बर्निंग, और आंखों के लिए भी फिर यही केस होगा कि it stops the process. It stops the process. It neutralizes the pH. Okay, right. And that is the first thing and the most essential thing. And I always say कि अव्वल तो आप ऐसी चीज़ें रखें ही ना जो accessible हों, लेकिन अगर accidental injury आपकी हो गई है तो please kindly उसको घर पे इस तरह manage करना फ़ौरन शुरू कर दें। अच्छा, तो और कौन से causes होते हैं which will lead to blindness जो आप prevent नहीं कर सकते? Okay, जो आप देखो मोस्ट ऑफ द कॉजेज तो आप प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन अब कॉज ऐसा आपका ट्रॉमा ऐसा हो गया है, कार एक्सीडेंट हो गया है, यू नो यू हैव लॉस्ट योर आई, ऑब्वियसली यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड अगर आप born if you're born with blindness तो उसके मतलब कोई causes होते हैं during, मतलब if a woman is pregnant तो ऐसी कोई चीज़ें होती हैं which will cause the baby to be blind, मतलब आप कैसे ख्याल रख सकते हैं कि आपका बेबी ब्लाइंड ना हो? No, that's a very good question, आयशा। बिल्कुल, आपके जो फर्स्ट 3 months होते हैं उसके अंदर रूबेला इन्फेक्शंस जैसे होती हैं, ऑल दीज देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड टॉर्च इन्फेक्शंस, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन करते हैं, और ये जो होती हैं चीज़ें ये फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन अगेन द क्वेश्चन कम्स बैक टू दैट कि जब कहते हैं कि जी अगर आप डायग्नोज हुए हैं प्रेगनेंसी के साथ देन यू मस्ट हैव अ रेगुलर चेकअप, और उसकी रीज़न ये होती है कि जो आपको इंजेक्शंस की ज़रूरत है विच विल प्रिवेंट these things from occurring in the newborn, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो प्रेगनेंसी के अंदर डेफिनेटली देयर आर कंडीशंस जो कॉज करती हैं, और उसको आप प्रिवेंट इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप रेगुलरली दिखा रहे हैं तो आपको इंजेक्शन सजेस्ट किए जाएंगे जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी जो कि प्रिवेंट करेंगी कि आप इन्फेक्ट ना हो। कमिंग अक्रॉस पीपल जिनको इस तरह की कोई इन्फेक्शंस हों, यू नो यू शुड बी केयरफुल विद दैट व्हेन यू आर मूविंग इन प्रेगनेंसी। सो द फर्स्ट 3 months become very very critical in that in which you can, you know, but I think ultimately ये ज़्यादा important होता है कि आप अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, आप डॉक्टर के रेगुलर चेकअप्स रखें। It doesn't matter whether you're pregnant not pregnant, अगर आप बच्चे हैं या अगर आप older age में हैं। हम थोड़ा ये जो heavy topic है उसको हटा देंगे because we're running short on time, और ये it's very important कि हम इस area को भी हम थोड़ा सा target करें कि आपकी आंखों के around जो wrinkles हो जाते हैं, dark circles हो जाते हैं, puffiness हो जाते हैं, because these all relate to our beauty, and of course बहुत सारे लोग चश्मे भी नहीं पहनते because they say it doesn't look very nice। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हम चश्मे की बात कर देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि lenses लगा दो, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें आप लेंसेज नहीं लगा सकते, so what do you do then? Okay, alright, देखो मैं खैर आजकल तो इट्स फैशनेबल टू वेयर चश्मास, वो बड़े बड़े आ गए हैं विच आर वेरी वेरी फैशनेबल, लेकिन येस सम पीपल डोंट लाइक टू वेयर ग्लासेस एंड देयर आर सम पीपल हु जस्ट फाइंड इट वेरी कम्बसम कि वो कॉन्टैक्ट लेंस को उनके लिए पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो खैर आजकल लोग रेड ब्लू ग्रीन येलो हर किस्म के कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं। सो द थिंग इज़ दिस कि there is a procedure which is called refractive surgery, जिसके अंदर के जो आपकी नज़र चश्मे की वजह से जो कमज़ोर होती है उसको करेक्ट किया जाता है। ये कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, ठीक है ना, used for removal of glasses. It is called, इसके different names हैं depending upon किस तरह का procedure किया जाता है। जो latest है उसको हम लेसिक कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी बहुत सक्सेसफुल होती है इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सर्जिकल प्रोसीजर है, हर सर्जरी अपने साथ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर रखती है। सो अगर आप, और द रीज़न फॉर रिमूविंग द रीज़न फॉर डूइंग दिस सर्जरी इज़ बेसिकली जस्ट कॉस्मेटिक, ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो आपकी नज़र चश्मा पहन के भी अच्छी हो रही है, ठीक है। सो यू रियली हैव टू बी वेरी श्योर कि यू वांट टू गो अंडर दिस सर्जरी, और फिर आपको इस चीज़ की भी श्योरिटी होनी चाहिए कि अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आप यू आर रेडी टू फेस इट, right? But yes, there is a thing available which we can do. Exactly. तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है तो आप ये है आपका ऑल्टरनेटिव। डार्क सर्कल्स के लिए आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अ नेचुरल एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसके आप विटामिन ई का ऑयल लें और अपने आँखों के अराउंड आप रब कर लें। सो आई वुड
like to ask you, of course, because you are the eye specialist, कि आपको लगता है कि ये काम करेगा? Would it be effective? देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, there are people who are born fair, there are people who are born beautiful. ठीक है, you are naturally beautiful, सही है ना? Thank you. अब इस पे हम मेकअप लगाएं या ना लगाएं, वो तुम्हारी एक नेचुरल चीज़ रहेगी, सही? मेकअप से थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी जो लोग who are not very good looking, ये तो अल्लाह मियाँ का गिफ्ट है, सही? इसी तरह there are people who have dark skins and people who have fair skin, ये भी अल्लाह मियाँ का गिफ्ट है. अब वो जो गोरे हैं वो आप देखें वो सन के आगे बैठते हैं और then they go into these things to get those UV light ताकि वो डार्क हो जाएं, बट वो टेम्प्रेरी इफेक्ट्स होते हैं और कभी लास्ट नहीं करते. इसी तरह जिनका डार्क स्किन होती है, दे डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग टू look a little fair. I completely, all skin colors are beautiful, मतलब yeah, exactly, you have to be beautiful on the inside, but honestly, लेकिन what I mean is कि आपके जो dark circles हो जाते हैं, मतलब doesn't matter which color you are, लेकिन आपके जो यहाँ पे bags हो जाते हैं, उससे obviously एक और है कि अगर आप थोड़ा सा सैफरॉन लें और थोड़ा सा आलमंड ऑयल लें और वही सोने से पहले आप लगा दें थोड़ा सा, प्लेस स्लाइस ऑफ क्यूकम्बर. अच्छा, ये तो हमने बहुत सुना है और हमारे पास जितने भी ब्यूटिशियंस आए हैं और बहुत सारे हर्बलिस्ट आए, उन्होंने बोला कि इट्स नथिंग, वो सिर्फ कूलिंग इफेक्ट देता है आपकी आंखों से, आपके डार्क सर्कल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सच. बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं. ये मैंने बहुत दफ़ा शो पे भी बोला हुआ, आई डू नॉट ट्रस्ट एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट बिकॉज इंटरनेट कैन बी अ वेरी अनरिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. आप ज़रूर जाएँ, आप बहुत ही रिनाउंड नेम्स के पास जाएँ. पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे. दे वेरी वेल एजुकेटेड. गो टू प्रोफेशनल्स एवरी टाइम यू नीड टू गेट समथिंग डन टू योर फेस और योर स्किन बिकॉज ये दिखाई देता है आपको. यू कैन नेवर बी टू केयरफुल. डॉक्टर शर्मीन, अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम फॉर द एंड ऑफ आवर शो, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक लास्ट मैसेज लेना चाहूँगी जो आप हमारी ऑडियंस को बोलना चाहेंगी. बिल्कुल. यू नो, आई वुड से विच आई ऑलवेज से कि जी आईज आर वेरी प्रेशियस, ठीक है? ट्राई नॉट टू डू एनीथिंग विद देम. The way God has made them, they are beautiful. Okay, just take good care of them. That's it. Well, till next week, take very good care of yourselves and your eyes. And Allah Hafiz.